Break fell bai Kirima Singsa Kasha Lahar Patimungno TSR 8 battalions ni Khungsa bas Malkhung 250 foot kuthugo TSR ni o bas Malkhung klai thangma bai Sagodukhomankha bebagai Khorang nuisi chuku TSR jawan Puja borokno jiraniya oboni yagulo bebangno no Agartala jibi sakhamnago rohorjakha borokni bisingo remar darlongni sak belai hamya Koktuma mankheno jibi sakhamnago sogikha hasteni mantri okra Biplab Dev tei sakham mantri Sudibrai Bormon Patimung tangsal horo jiraniya thanani boromura bonkumari amsayo Tangsal horni damchukute sotisiba tampuro cholengta lal chorani simi TSR 8 battalions ni khungtam bas Malkhung Agartala bukhak phaimani lamao boromura bonkumari amsayo break fail ongoi Kirima Singsa Kasha Lahar Patimungno kalaikha khungsa bas Malkhung ongya hanpano 250 foot kuthugo kalai thangka TSR ni o bas Malkhung obo bai Sagodukhomankha bas Malkhungo tongnai bebagai Khorang nuisi chuku TSR jawan Koktuma mankheno amsayo thangai sogikha jiraniya Ranir Bazar Agartala tei Telemurani khungburi horbuthanai bedingni Malkhung damsa jora chaitokmani yagulo goiringni tisajakha Malkhungo tongnai TSR jawanrokno logi logi borokno jiraniya oboni yagulo bebangno no Agartala jibi sakhamnago rohorjakha borokni bisingo remar darlongni sak belai hamya Krak salo 8 battalions ni o TSR jawanrok Chhattisgarh ni election duty o join khlainani tongmani Tabung nai baidi Patimungno yagulo boromura bonkumari amsaini simi Chini Khorang ni exclusive coverage Ekjon loke bauna.
लालसरानि सिमी आगरतला बखाक फाइमानि लामाओ किमा सिंसा काइसा लाहार पाटिमुंगो कलाइखा 8 बेटलियन TSR नि खुंसा मालखुं नुगैमान खाना यांगो बालाय किरमा सिंसा TSR नि जवान डक टाक फाइसक बायजाक बरकनो खसानानि बागै एकदम कुथुगो कलाइथांका खुंसा मालखुं किरमा सिंसा के लालटिला निसिमी आगरतला बखाक फाइमानि लाहार ओ जगाओ बरमुरा बनकुमारी आमसायो नुगैमान खाना ताबुकबो TSR नि जवान डक तै फायर सार्भिस नि जवान डक चाइतगै तंगरनि injured dong tisana ni bagai bebagai total 29 driver soh 29 injured mani kok toma borna logi logi no horbathanai bedek ni adong dog eba fire service ni jawan dog ganani shakham nogor horka nugiman khana tabuk boengo malkhung kalaijak balai kirma singsake borok khana obo haikeno Chhattisgarh ni election duty o thangna tongmani hasini TSR jawan dog obo haikeno obo bormura ramao break fail ngai kirma singsake kalai thangka donguro nugiman khana tago lukuro gamsani lukuro khoro dor bodol phaisok bajak mangpli tisana konai tirik yang ni mangpli rok nungani bagai obo haikeno chini khorang ni bising pinor no funugui tongo oro jaga bormura bonkumari amsani simi kirma singsa kaisa accident 8 battalion TSR ni kaisa malkhung borok lalchora ni simi phai tongmani agotla bkhak phiaba kirma singsa ke bormura ni bonkumari amsayo borok ni malkhung break failing thui klai thangmani nugiman kha total driver soh 29 TSR jawan injured mani kok toma logi logi ne borok no ganani shakhamnog jreina shakhamnog rohor jaka obo haikeno belai shakhamia serious injured dong no half dead dong no rohor jaka agotla jibi shakhamnog phaisok baijak jreina bakhasini SDPU bonus biplop das tai jreina champoknagar police ni belai saitok mungbai o jaga o tabukbo injured dong no tisa jagai tongo tolani simi obo haikeno chini khorang jeng nailaina jesek mansak Aroni mangpili rok norok noga asuk totoi nojrau nai tong khana chini khorang ni mangpili bo kirma singsa ke tabukbo yang te khe dekhoi sengoi TSR ni jawan dok je injured nai person dok na tisana ni saitok jagai tongo tabukbo ki tolao dead body ya nya phano injured person to tong kho naitok jagai tongo aroni fire service ni jawan dok eba TSR ni jawan dok saitok mani bising te khe sakham nogo trik hor jagai tongo phaisok paijago bahikeno fire service Jreina tei Rani Bazar ni fire service bedek ni jawan dok phai sok paijak Sampoknagar Jreini tei ganagini police station Telemura police station ni jawan dok phai sok paijak recovery ni samung soli tongo kobangma jawan dok ni bising tei saitok mungbai ojrawo recovery ni samung soli oi tongo taro horjaka total driver soha 29 khorok nei si chuku lukurong na horjaka shakham thimra jake jreina shakham no gabani yagulo horjaknai agotla jibi shakham nogo jeng saimankha lalchharani simi 8 battalion TSR ni jawan dok agotla bukhak phaimani lamao khana Chhattisgarh election ni duty tongmani brok thangai tongmani kaisa nangkongmani duty o phiaba nangmani jagao sogiya chini no o jagao bormurani bonkumari amsayo kirima singsa ke lahar patimung engmani nuguiman kha tei mangpli tisanel konai tirik yang ni mangpli rok taukbo Asam Agartala jatiya sorok blok jak or accident ni bagai yang ni malkhung rok nugumang khana tauk khungsapan malkhung solia police ni saitok mungbai o jagawa jatiya sorok blok khlaijakha eba jate injured person dok no ti hajaknani bagai mungsache kebeng mung niatei mungsache kebeng mung phayati khe o jagawo oba haike blok khaijaka rajakhar agulitu o jagao telamura thangmani lahar kotor jatiya sorok oba haikeno mang lama rogo thiro kalaijak kirma singsa oba haikeno chini khorang nailoknai oroni exclusive bormura bonkumari amchani simi exclusive footage te exclusive coverage norok naitong ojrau chini khorang ni simi yang tino thik malkhung nugiman khana yang tino break failing thangai 8 battalion TSR ni kaisa malkhung kaisa 1 ton gari kalai thangmani balai kirma singsa 1 ton bus gari total bus gari wo 29 driver shodda tongmani phiaba kirma singsa ke asik kuthuk engai man o jagawo kompano 150 200 foot tolawo kalai thangka belai ke tolawo phiaba belai ke kapal kaham borok ke bo thimani kokto makrei tabuk sakjorate half dead eba belai injured ke borok no jreina sakhamno gabani agula agotla jibi sakhamno go rohor jakmani koktoma
এইখান থেকে তেলে আমি ইয়ে করে ওই বেডিংটা লইতেছে হ্যাঁ একদম ওই সুরাজ মস্তার মধ্যে যত গাড়ি আছে ওই 29 জনের সব লোক নিয়ে যাবে Koktuma mankheno amchayo thangai sogaikia Jirania SDPU bonus biplab dasna khobai Telemura SDPU Jirania PS te Telemura PS ni usina khobai gana gini amchani TSR jawandok damsa jora tei saitok mani yagulo joto jawandok no gorini tisa jaka Patimungni kokno sana thangai Lahar Patimungno klaina jawandok saka Boran payment norgabo जों 8 बेटलियन TSR लाल सरन फाइस bor thang tongmani जों आउट ला थावनि आवलिगो एमले छत्तीसगढ़नि दुई थाना बागै जों फाइमानि खरगुसक जों 100 गाव काहे गरि 100 जना कायसा गारि ओया काय जों आम साइटा गारि कोइटा कयजन तंनो र जों आरो কোন যেত না 30 জন রইলা সইলা হ্যাঁ লাল ছড়া সইলেনটা কয়জন আছিল গাড়িতে 30 জন কে অনুমানিক পুরা গাড়ি পড়ে গেছে খাটে নাকি তাই হ্যাঁ কতজন আহত আপনারা আহত এখন তো গণনা করে বোঝা যায়নি কিন্তু গাড়ি তো যারা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তাহলে তো বলতে হবে সবাই আহত 20 জনই যেহেতু এমন করে লঙ্গায় পড়েছে আর আহত ছাড়া তো কেউ নেই স্যার কত ব্যাটালিয়নের আপনারা এটা অষ্টম ব্যাটালিয়ন কোথায় যাচ্ছিল স্যার কাল ইয়েতে ছত্তিশগড়ে যাওয়ার কথা কিয়া হুয়া তা ইয়া পেলে কেচা প্রথম তো একটা গর্তের মধ্যে পড়ছিল সামনের চাকাটা স্পিডে আসলো আর তখন ওই ব্যালেন্স মানে খুইয়া গেছে গাড়ি ब्रेक फेल लाल छोरा कहाँ जाने वाला सेकंड बैटालियन TSR कितना लोग था गाड़ी पे 29 कितना इंजर्ड हुआ 7 জনের মতো মাথা ফাটছে হাত ভাঙছে কোন কোন জায়গাতে আমার একটু এখানে আমার তো কিছু হয়েছে না সফটওয়্যারে বাইর করছি আমি এখানে কি নাম বাড়ি কোথায় আমার নাম বিপুল কান্তি সিনহা পানিসাগর বাড়ি ছত্তিশগড়ে যাওয়ার কথা ছিল শুনলাম হ্যাঁ ছত্তিশগড়ে যাওয়ার আজকে নাইট হোল্ড করবো সেকেন্ড ব্যাটালিয়নের পরে কালকে আমরা যাওয়ার কথা তো কর্মরাতেই এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছে আচ্ছা কোটার দিকে হবে এটা সাড়ে নয়ের দিকে মেন লোকেশনটা কোন জায়গাতে পড়ে এটা স্যার अंडर तेलमुरा PS ना जिरेना PS বনকুমারী তো জিরানিয়া কতজন অনুমানিক আহত হতে পারে 30 জন তারা কোথা থেকে 30 জন ছিল এর মধ্যে সিম্পল ইনজুরি আছে গ্রিভিয়াস আছে ড্রাইভার সুদ্ধা आ जाओ টোটাল পেশেন্ট ছিল 29 জন তার মধ্যে অলমোস্ট সবাইকে আমরা রেফার করে দিয়েছি কি রকম ইনজুরি সিরিয়াস পেশেন্ট ছিল মোটামুটি 7-8 জন তার মধ্যে আমরা প্রথমে ওদেরকে রেফার করে দিয়েছি তারপর মোটামুটি যারা ছিল ফার্স্ট এড দিয়ে স্টিচ করে ব্যান্ডেজ করে আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি সবাইকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সবাইকে রেফার করা হয়েছে কি রকম ইনজুরি মারা যেতে পারে এমন কোনো না মারা যেতে পারে এরকম তো লাগেনি বাট সিরিয়াস ছিল 5-6 জন খুবই সিরিয়াস ছিল হেড ইনজুরি ছিল চেস্ট ইনজুরি ছিল তারপর শোল্ডার ডিসলোকেশন তারপর পায়ে ব্যথা সবই ছিল কোথার দিকে পৌঁছেছিল হাসপাতালে হাসপাতালে তো 1 ঘন্টা আগে মোটামুটি 1 ঘন্টা আগে yang tei khaksa phasing koktuma mankheno sagodukhomanai rokno nani bagui agartala jibi sakhamnago sogaikia hastini mantri Khorang biplab dev tei sakha mantri Sudibrai Bormon sogaikia police SP Ajit Pratap Singh DM SDM tei hapangni kusuk adungrok
Patimungno tuye police ni diji eke shukla saka त्रिपुरा থেকে 8টি কোম্পানি ছত্তিশগড় ইলেকশনে যাওয়ার জন্য ইলেকশন কমিশনের তরফ থেকে আদেশ হয়েছে এবং হোম মিনিস্ট্রি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তরফ থেকে আদেশ হয়েছে কি ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট 8 কোম্পানি TSR পাঠাবো এই ছত্তিশগড় যেখানে অ্যাসেম্বলি ইলেকশন হচ্ছে ওখানে ইলেকশন ডিউটির জন্য। সো আগামীকাল সকালবেলা রাস্তায় এখান থেকে ট্রেন রওনা হবে আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন থেকে। তো এই যে আমরা ফোর্স ক্লোজ করতেছি আগরতলা আনতেছি ফোর্স বিভিন্ন ব্যাটালিয়ন থেকে 8 কোম্পানি যে আমরা ডিটেল করলাম। সো 8th ব্যাটালিয়ন থেকেও এক কোম্পানি ডিটেল করা হয়েছিল। এই যে কোম্পানির পোর্শন মোট 28 জন ছিলেন একটা স্বরাজ মাজদায় এবং এই স্বরাজ মাজদা অফ রোড হয়ে গেছে বারামুড়া হিলস রেঞ্জে। তো ওখানে নিচে পড়ে গেল, এরপরে ড্রাইভার সহ টোটাল 29% ছিল ওখানে। সমস্ত আহত হয়েছে, 2 জন একটু গুরুতর আহত, তবে তারা কনসিয়াস আছে এবং তাদেরকে এখানের যে মেডিকেল বোর্ড আছে সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেফার করা, কলকাতা রেফার করা হচ্ছে। Yang tei khaksa phasing Patimungno tuye hastini मंत्री अकरा विप्लव देव साका छत्तीसगढ़ में इलेक्शन की ड्यूटी के लिए त्रिपुरा से 8 कंपनी जाने वाले थे। तो TSR के 8th बैटालियन से ये ड्राइवर के साथ 29 जवान हैं जा रहे थे उसी। और जाते समय बारामूला के पास जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसके इर्द गिर्द गाड़ी जो गड्ढे में गिरी है, उससे सभी लोग लगभग इंजूर हुए हैं। एक सीरियस इंजूर्ड है जो को माथे में भी बहुत चोट लगी, प्लस स्पाइनल कॉर्ड में भी ऐसा कुछ लग रहा है। अभी MRI के बाद स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ चीफ सेक्रेटरी DG और सभी पुलिस ऑफिसर हेल्थ मिनिस्टर है। सभी छुट्टी के दिन था तो ऊपर वाला का अच्छा है उनका सहयोग। सभी डॉक्टर अगरतला में ही थे, इसलिए सब लोग पहुंच गए हैं। सब नर्सेस डॉक्टर पूरे स्टाफ लगे हुए हैं। मेरा विश्वास है, मैं जहाँ तक देखा हूँ जो हेड इंजरीज हुई है तो उसमें प्राथमिक स्तर पर जिरानी हॉस्पिटल में इनको स्टिच दिया गया है। तो यहाँ लाया है, बहुत सारी कांस्टेबल की एक्सरे हुई है और अभी सब लगे हुए। मेरे विश्वास है पूरा जो ये लोग सब यहाँ से जल्दी रिलीज़ हो पाएंगे। और स्वाभाविक तौर पे ये दुखद घटना है,
क्योंकि आज ही ये लोग जाने वाले थे, ऐसा कोई साइक्लोन भी नहीं हुई, तूफान भी नहीं हुई, उसके ऊपर ये हो गई। दुखद है। हम लोग सब मिल के इसका मुकाबला करेंगे और मेरे जवान को पूरा विश्वास है वो अपने आप उसको हम लोग संभाल लेंगे। और जो इंजोर्ड ज़्यादा है उसको सरकार जो भी व्यवस्था है आधुनिकतम हो, चाहे यहाँ हो चाहे बाहर की स्टेट हो, हम लोग सब व्यवस्था करेंगे उसी दिशा में। हेल्थ मिनिस्टर जो भी दायित्व लेके काम करना उस दिशा में काम करेंगे। छोटा रोड के विषय में ये रोड तो बहुत पहले से बना हुआ है। ये NHIDCL को दिया गया है। बारिश के कारण से अभी बहुत लैंडस्लाइडिंग होती है, वो रोड में मेंटेनेंस के बाकी है। मेंटेनेंस दिया हुआ 50 करोड़ की, तो इसको काम भी NHIDCL को दिया गया है। 3-4 टेंडर हो चुके हैं, पूजा के बाद से काम शुरू हो जाए। कुछ परसेंट में काम शुरू भी हुई है और बाद में ये उसमें भारतमाला में भी है जो कि 4 लेनिंग होगी, तो अब समय लगेगा, किंतु कम से कम इसका चौड़ीकरण हो जाए। इसका टेंडर बहुत जगह में हो चुकी है, बाकी जो पोर्शन बाकी उसमें भी टेंडर हो जाएगा। इसमें मेंटेनेंस के लिए भी 50 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की तरफ से हमने डिमांड्स की है, क्योंकि वो NHIDCL के पास है, तो वो भी आ जाएगा। नहीं भी आए, PWD इसका मेंटेनेंस शुरू कर दे रहा है। दुर्गा पूजा के कारण से, बारिश के कारण से हम नहीं कर पा रहे हैं, वो भी पूरी हो जाएगी। सिक्योरिटी है, जहाँ तक मेरे ड्राइवर से बात हुई है तो वो कोई पेच में गाड़ी को मोड़ रहे थे, तो उस समय दोबारा बैलेंस नहीं रख पाया, तो वो बैलेंस नहीं रख पाया। ना टेक्निकल फेलियर होता भी ड्राइवर बता नहीं पाएगा, एक्सीडेंट होने के बाद वो कैसे बताएगा। तो इसलिए वो सब तो जांच की विषय बाद में देखेंगे किस कारण से हुई है। अभी पहले इनको सुरक्षित लाया गया, इसके लिए मैं त्रिपुरा पुलिस को और मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी ऑफिसर हैं मैं बधाई देता हूँ। कम से कम वहाँ से सभी लोगों को रात को जंगल से सबके निकाल के लाया। पहले जानकारी हुई थी एक नहीं मिल रहा, वो भी मिल गया है, तो सबके सब हॉस्पिटल में है और इलाज में है, ये बड़ी बात है। उसके बाद देखेंगे किस कारण से हुई, कहाँ हुई और क्या कारण है। बरमुरा आमसानि सिमी मांगप्लिति सानाय प्रबिरते समिनि लगी रंजितनि ककथुं Chini Khorang। আর